So it's when doing the project, it's good to have like a clear vision so that it will help us define the ways how to go and reach our vision. បាទឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ទៅពីយើងចង់ទៅសៀមរាបណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ទៅពីយើងចង់ទៅដល់សៀមរាប So very simple example. For example, we want to go to Siem Reap. So reaching Siem Reap is our vision. អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានចាក់ពុកវិស័យហើយយើងចង់ទៅសៀមរាបនឹងវាមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជិះម៉ូតូឬជិះឡានទៅតាមផ្លូវណាទៅជាមួយអ្នកណាបាទអានោះជាប្រធានបបផ្សេងៗទៀតដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងពីថ្ងៃបន្តទៀត So saying now that we have the same vision, that our vision is to reach Siem Reap, and then we can think about how we're gonna reach Siem Reap. Is it by motor, by car, by airplane? បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាចំណុចច្រើនទៀតដូចជាការស្វែងយល់ពីដំណើរការរបស់សហគមន៍ដូចជាយើងនឹងស្វែងយល់អំពីធនធានរបស់សហគមន៍យើងនឹងស្វែងយល់អំពីការវិភាគ gender ហើយក៏យើងនឹងស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រហើយក៏យើងនឹងស្វែងយល់អំពីតើតើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលជោគជ័យហ្នឹងមានកម្រិតណា So when have a clear vision and then we identify strategies, approaches, and how we're gonna reach our vision, and along with that, we are going to learn about the asset. What do we have in our community, and then we talk about gender inclusion, how we involve gender in our project plan, and then we're gonna talk about planning. អញ្ចឹងឥឡូវយើងមានចក្ខុវិស័យហើយជំហានទី2យើងមើលថាតើយើងមានអីខ្លះហើយនៅក្នុងសហគមន៍យើងដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការដើរឲ្យដល់ចក្ខុវិស័យរបស់យើង So now we have the vision, right? So we all have the clear vision in our mind. So next we're gonna talk about the asset. What do we have in hands? Okay. So nhung vậy Khmer cho chả đã tốt cho mỗi nâng hành tin thôn thiên chả phải có đô cái chẳng nhưng mình dân viên chả không bị sai cực này hai mẹ nè chả chẳng đam bay dân đâm tha ta thâm mai dân ai ta đo chả không bị sai nâng bá nhưng thử cái ông pin ta dân viên thôn thiên ấy khả chả bên khơi bị ta thôn thiên á ta nè tập học này nè smart chat cái đôi chơi của nè khổ nữa cái khơi ngay môn kề chả. So in order for us to achieve our vision, we have to first look at the asset that we already have. And when you talk about the word asset, what comes to your mind? Okay, here she said things that brings benefit. Chúng có tha chiều vậy để phát đo là benefit đó, bên này đo là phò bị giàu đo dữ nè, bên này tiền tài tế, để bây giờ cái thà bị asset nữa, bị thôn tiền nữa trả, mấy nhân lực bị lỗi bên này tiền ổn. So we talk about monetary asset. Is there any other assets that you could think of? Chứ còn vậy ta tệ tông cho mỗi nâng chồng đã đấm hai được bật bị sào mẹ nè chả chứ tôi tới giờ là sai cái này này chứ sao mẹ sai sao mẹ được đi bà chứ con lúc khá là con thì tha mẹ con chỉ mua được công rồi có sạc công xem thì có sạc âm xem đại bên trong sạc công vào dưới chứ tôi tới nó bên này để chơi
ចឹងសម្រាប់45នាទីរបស់យើងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីនេះទៅណាគឺយើងនឹងផ្ដល់ពេលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើផែនទីធនធានថាតើនៅក្នុងផែនទីធនធានរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះចាដោយសារឥឡូវយើងមាន vision យើងមានចក្ខុវិស័យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសិនថាតើធនធានរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះហើយមូលហេតុដែលយើងធ្វើហ្នឹងដោយសារថាតកតងជាមួយនឹង peace call របស់យើងផ្ដោតទៅលើថាយើងអត់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលខ្វះទេចាយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងមានតែយើងមានស្រាប់អីខ្លះហើយបន្ទាប់មកយើងកសាងអានឹងបន្ទាប់ពីកសាងអានឹងចេញមកវិញ So peaceful approach to development is we focus on asset, on the strength that we have. So everything that we have in a community is considered to be asset, to be strength, and we develop our project based on what we already have.